पिएंगे ओ पिलाते जाएंगे। जोरे बोलो ना, आर को जोरे वाला करो ना। मुस्तफा नज़रे करम फरमाएंगे, मुस्तफा नज़रे करम फरमाएंगे। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। কবুল করে বলেন বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি সূর্যের আশা এই উম্মীদ এই ইরাদা করে কি স্বপ্নে আপনি আমাকে দিদার দিতে আসেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল মান রাআনি ফিল মানাম রাআল হক, যে আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে আমাকে সত্যি দেখলো। অন্য আরেকটা বর্ণনা বুখারী শরীফের রিওয়ায়াত এসেছে মান রাআনি ফিল মানাম ফাসায়ারানি ফি ইয়াকযাত, মান রাআনি ফিল মানাম ফাসায়ারানি ফি ইয়াকযাত, যে আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে অচিরেই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে। বলো সুবহানাল্লাহ। যে আমাকে স্বপ্ন দেখবে সে আমাকে জেগে জেগে আমাকে দেখতে পাবে। বলো সুবহানাল্লাহ। হযরত ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ৭৭ বার আমাদের নবীকে দেখেছেন, ৭৭ বার। তার মধ্যে ৩৫ থেকে ৩৭ বার চামড়া থেকে আমাদের রাসূলকে দেখেছেন। জোরে বলুন, আর একটু জোরে বলা গেল না। সোগে বস ऐसे उम्मीद पर, सोगे बस ऐसे उम्मीद पर, ख्वाबों में चेहरा दिखाने आएंगे, ख्वाबों में जलवा दिखाने आएंगे। मुस्तफा नज़रे करम फरमाएंगे, मुस्तफा नज़रे करम फरमाएंगे। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। जी रंगे बस ऐसे उम्मीद पर, जी रंगे बस ऐसे उम्मीद पर, जब करम होगा मदीने जाएंगे, जब करम होगा मदीने जाएंगे। मुस्तफा नज़रे करम फरमाएंगे, मुस्तफा नज़रे करम फरमाएंगे। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी